अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, अल्ताफ़ शाह आपके सामने एक बार फिर से हाजिर है। मुझ पे कुछ लोगों ने तनकीदें की, उन लोगों ने जिन्होंने देखा कि ये शायद उन पे तनकीदें हुई मेरे ज़रिए। तो तनकीदें क्या हुई, आप ज़रा गौर फरमाइए थोड़ा सा कि ये वही लोग मुझे कह रहे हैं जो कि इन्वॉल्व हैं बेसिकली। ये नेचुरल चीज़ है कि जब किसी ऐसी बात को डिस्कस किया जा रहा होता है जो आपके नज़रियात के खिलाफ होती है या आप पे ज़द पड़ रही होती है, तो आपको लग रहा होता है मुझे ही टारगेट कर रहा है। ये वही बात है जो आपने मिसाल सुनी होगी चोर की दाढ़ी में तिनके वाली। तो बेसिकली जिसके ऊपर ये बात फिट होती है वो बंदा मेरे घर पे आ जाता है और आके मुझे तनकीद करता है कि तुमने गलत बात की, और साथ में एक तरीके से वो मानता भी है कि हाँ ये बात है ठीक, लेकिन दूसरी तरफ से तनकीद करता है। फिर वो कहता है कि इसके अंदर वर्डिंग जो है वो चेंज हो सकती थी। और छिड़ता तो वो है जो मानना नहीं चाहता, वो जो चिढ़ रहे होते हैं ना उनको बुरा लग रहा होता है। तो वैसे उस मुसलमान को सोचना चाहिए जो आयत या हदीस सुन के चिढ़ जाए, ये तो उसके ईमान का मसला है। ये उस सूरत में कहेंगे जब आप बेईमानी पे उतरे हुए होंगे, जब आप उस आयत को मानना नहीं चाह रहे होंगे, जब आयत के सामने आप सरे तस्लीम खाम होंगे, आप कहेंगे यार बात तो ठीक है, बात तो ठीक है, लेकिन बात है रुसवाई की। तो ये लोग कहते हैं कि जी मुझे वर्डिंग चेंज कर लेनी चाहिए, मेरे लहजे में तलख कलामी है, हो सकता हो। जब इनकी होती है ना रुसवाई, तो कहते हैं अंदाज बड़ा सख्त है जी, ये बहुत सख्त है जी। अब मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आ रही कि वर्डिंग चेंज कैसे होगी। अब मुझे आप खुद बता दें कि अगर एक बंदा चोर है तो चोर को मैं प्यार से क्या कहूँ? चोर को बड़े प्यार से कहूँ कि चोर आप ये ना करो, या जानी को मैं अगर ये कहूँ कि तुम जानी हो तो उसको मैं कैसे उसके कान में कहूँ कि तुम जना ना करो, बड़े प्यार से कहूँ। पता नहीं क्या वर्डिंग है, मेरी समझ में नहीं आता। अगर आपकी समझ में आता है तो आप मुझे बताएं। वो तो सूरतुल मोमिनून में है कि नबी जब कुरान पढ़ रहे होते हो ना, करीब है कि काफिर तुम पे टूट पड़े, इनको इतना गुस्सा आता है। कुरान सुनने से भी चिढ़ते थे काफिर, और पढ़ने वाला नबी इस्लाम जिससे ज्यादा कुछ अखलाक नहीं है, क्योंकि उनके नजरियात के खिलाफ था। अपनी पब्लिक को चेहरा दिखा देना शीशे के अंदर कि उनको ये देखो आप ये झूठ बोल रहे हो, आप यहाँ पे गलत कर रहे हो। कुछ लोग उसमें दाढ़ियों वाले जानी भी मैंने देखे हैं। मैं जानता हूँ, अब मैं जो जानता हूँ उसको मैं कितने प्यार से बोलूँ, मुझे नहीं समझ आती। हम आपको चिढ़ा रहे तब हों जब आप आपके बुजुर्गों के नामों के साथ गंदे अल्फाज इस्तेमाल करें, आपको गालियां दे रहे हो, आप पे झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हो। क्योंकि ये लोग मेरे ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि मैंने नोकदार अल्फाज यूज़ किए हैं, या मुसलमानों के ऊपर मैंने नोकदार अल्फाज यूज़ किए हैं। अंदाज सख्त है, अल्लाह से बोलो, तुम खुद बुखारी पढ़ के अपनी इस्लाह कर लो। मैंने तो बताया ये हदीस में लिखा है। ये इसी तरीके से है कि एक बंदा आपको कहे कि सर सूरह बकरा की आयत नंबर 279 में लिखा है, आपको पता है 279 में लिखा है जो सूद खाए अल्लाह रसूल की उसके जंग है। तो आप कहेंगे ये जो थोड़ी सी आवाज़ तेरी ऊंची हो गई है तो तू बदतमीजी से बोला ना, मैं नहीं शायद को मानता, ये कहेंगे आप। क्यों? आप उसको तो कह सकते हैं मैं तेरे अंदाज को नहीं मानता, बात को आप फेंक सकते हैं, बात सच्चाई की है। मैंने कौन से नोकदार अल्फाज यूज़ किए हैं, मुझे इन चीज़ों की समझ नहीं आ रही। क्योंकि मेरे एक अंदाजे के मुताबिक 99% मुसलमान वो झूठ बोलता है। उसके ऊपर मैंने लास्ट वीडियो इशू की। झूठ बोलने वाला अपनी उम्मत यानी इस्लाम की उम्मत से बाहर हो जाता है अकॉर्डिंग टू हदीस हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इन सारी चीज़ों को मुझे नहीं समझ आती। हमारे अंदर दोगलापन बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा दोगलापन मैंने किसी और कौम में नहीं देखा, सिर्फ अपने मुसलमान कौम में देखा। तो ये निहायत अफसोस वाली बात है। इस चीज़ को हमें गौर से देखना चाहिए, फिक्स करना चाहिए, और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम लोग इस बुराई को ख़त्म करें। क्योंकि सिर्फ एक धोखा अगर किसी को कोई देता है तो वो हमारी उम्मत में से नहीं है। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। और फिर सूरह यूनुस में आता है नबी इस कुरान को बदल दो या कोई और कुरान ले आओ, ये बड़ा सख्त है। तो फिर अल्लाह ने कहा कि नबी फरमाओ मुझे कोई इख्तियार नहीं, मैं इस किताब को बदलूं। सारा सख्त ही है ना, सीधा सीधा लितर फेरता है कि मानो नहीं तो दोजख में जाओगे, और इतने सख्त अल्फाज हैं तुम्हें भूना जाएगा दोजख की आग पे। वो कहते थे ये बड़े सख्त अल्फाज हैं यार, कुरान को बदलो, को थोड़ा नरम नरम मीठी मीठी बातें हो। तो ये चिढ़ता वो शख्स है जिसके मसलक के खिलाफ बात होती है। और जो लोग मुझ पे जो तनकीदें करने वाले हैं उन लोगों की मुझे नहीं समझ आती। क्योंकि एक बंदे ने कल, मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, उन्होंने मुझ पे तनकीद की कि मेरे लहजे में थोड़ी सी नरमी होनी चाहिए। तो उसने मेरी एक तकरीर मेरे सामने लगाई, मेरी स्पीच मेरे सामने टीवी पे ऑन की। तो कहता है जी इसकी जगह पे ये अल्फाज हो सकता था। व्हाट डू यू मीन? मैंने कहा अच्छा तो एक काम कर दे भाईजान, आप करके दिखाओ, इन चीज़ों के रोकने के ऊपर कोई तकरीर करके बताओ तो मैं देख लेता हूँ कि आपके वर्डिंग क्या है। उसके बाद
میں آپ کی ورڈنگ کے اندر کیڑا نکال سکتا ہوں. یہ تو بڑی سادی سی بات ہے. اور سر کافر بھی نبی علیہ السلام سے ویسے یہی کہتے تھے. آپ کو تو یہ کہانی کرائی گئی ہے نا کہ نبی علیہ السلام کے وہ صرف اخلاق سے متاثر تھے. اخلاق سے وہ متاثر تھے جب تک نبی علیہ السلام نے توحید کی دعوت نہیں دی تھی. جب آپ نے توحید کی دعوت دی ہے تو نبی علیہ السلام کو مکہ شریف سے کس نے نکالا ہے؟ صادق اور امین کہنے والوں نے. جب ان کی دم پہ پاؤں آیا نا تو ان کو پھر آپ علیہ السلام کا اخلاق نہیں نظر آیا. تو ان بہن بھائیوں سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ اس چیز کو نہ دیکھیں کہ آپ مجھے جانتے ہیں یا آپ اس بندے کو بھی جانتے ہیں جس کے اوپر تنقید ہو رہی ہے. تو بیسیکلی تنقید تو اوبیسلی اپنے مسلمان کسی نہ کسی مسلمان بہن بھائی پہ ہی ہو رہی ہے نا, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ سمجھنے کی کوشش کریں, یہ کامن مسئلہ ہے. یہ میں صرف ایک بندے کی بات نہیں کر رہا, نہ ہی میں اس بندے کا نام لے رہا ہوں. تو پلیز آپ اپنے جب بھی ویوز دیتے ہیں نا مجھے بھی ڈائریکٹلی, تو اس میں ذرا تھوڑا سا سوچیں کہ آپ کیا رہے ہیں. کیا یہ چیز آپ اگر خود بیان کریں گے کسی کے متعلقہ, یا اگر آپ کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے, اگر آپ کو اللہ تعالیٰ اس چیز کی توفیق دیتا ہے, تو پھر آپ بول کے دیکھ لو, یا اپنے پاس آپ لکھ کے دیکھ لو, یا ایک اور کام کریں, آپ کے سامنے آپ کے پاس اپنا ایک کیمرہ ہوگا, فون کے اندر کیمرہ ہوتا ہے, اس میں اپنی سپیچ ریکارڈ کر کے اس کے بعد میرے اگینسٹ کوئی بھی لگا کے اس کے اندر کوئی ٹیگ کر دیں, کچھ ایسا مسئلہ کر دیں تاکہ لوگ دیکھ سکیں کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں یا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں, یا آپ کے کہنے کے اندر کیا فرق ہے یا میرے کہنے کے اندر فرق کیا ہے. وہ اس لیے وہ کہتے ہیں نہیں انہی کو ہماروں نے کیا تو پردہ ڈالو. سمجھ آئی؟ مطلب یہ ہے کہ ہمارا ابا شراب پیے تو اس کو شرابی نہیں کہنا, ہاں تیرا ابا پیے تو ہم نے چوک میں کھڑے ہو کے اعلان کرنا ہے کہ وہ شرابی ہے. آپ کو اگر کوئی گورا, ٹھیک ہے نا جی, چھیڑتے ہوئے کہ ہاں قرآن لکھے ہے سود حرام ہے, تو سارے مسلمان سود کھاندے ہو, تو آپ آگے سے اس کا سر پھاڑ دیں گے, آپ کا سر شرمندگی سے جھک جائے گا, یار کیا تو صحیح رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو داڑھیوں والے اور نوازیں والے ہیں, پیر صاحب بھی ہو سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ ایک سادہ عام بندہ ویور, لیکن یہ وہ والا ویور ہے جو ہم دونوں کو جانتا ہے, یعنی مجھے اور جس پہ میں نے تنقید کی. اب یہ بندہ ایک عام بندہ تھرڈ پارٹی ہے, لیکن وہ دونوں کے معاملات کو جانتا ہے, اور اس کے سامنے اس کو یہ فیل ہو رہا ہے, اس کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ میں نے کسی کی چغلی کر دی ہے یا میں نے کسی کا پردہ اٹھا دیا ہے. تو اصل میں نے پردہ نہیں اٹھایا, کیونکہ کوئی بھی تھرڈ پرسن بندہ, آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ اگر تھرڈ پرسن ہیں, اگر آپ میرے بالکل قریبی جاننے والوں میں سے نہیں ہیں, تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ کامنٹ کر کے اس کے اندر بتائیں کہ آپ کو یہ معاملہ نیوٹرل لگتا ہے یا کہ کسی ایک پرسن پہ میں نے کوئی اٹیک کیا, کیونکہ میں تو نام ہی نہیں بتا رہا. تو اگر نام نہیں بتا رہا تو سمپل سی بات ہے, میں کسی کی چغلی نہیں کر رہا. تو بھائی صاحب بات یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میری بات کہیں سے غلط ہے تو مجھے اس چیز کا بتائیں, میری غلطی نکالیں, میرے لہجے پہ نہ جائیں, کیونکہ ہر انسان کا اپنا اپنا ایک لہجہ ہوتا ہے. اب کچھ لوگ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ جی اس نے پیر کے خلاف بات کی ہے یا کسی مولوی کے خلاف بات کی ہے. اب جو حقیقت ہے وہ تو حقیقت ہے, آپ خود ہی دیکھ لیں, آپ کے سامنے نہیں ہے. کیا آپ نہیں جانتے ایسے پیروں کو؟ ہر ایریا کے لوگ جو انڈیا, پاکستان اور بنگلہ دیش کے اندر ہیں وہ سب یہ جانتے ہیں, ان کے سب پتہ ہے کہ سب 2 نمبری یا جعلی پن ہو رہا ہے. چلیں آج کے لیے اتنا ہی, باقی بعد میں ریکارڈ کریں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ. Thanks for watching Universal Information and Entertainment TV. Please like and subscribe our channel for more updated videos, news, information and entertainment. See you in next video. Stay tuned.